Good day, brothers and sisters in Christ. I am Hannah Zoe Mangitngit Bunsubre, and today I am going to share to you the Word of God. And I encourage and dare you to finish this video because I am sure that this video will inspire you and remind you on how good God on our lives. The Word of God said in 2 Peter chapter 3 verse 7 in NIV version, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. For through this He has given us very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. 5. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, 6. And to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, 7. And to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. So, as we can see, nga grabe good ang love ni Lord sa tuwa. Grabe good ang iyang mga plano, ang iyang mga promises sa tuwa. God has given us worth and bigger blessings. Love jud kay ta ni Lord. You know why, mga igsoon? He sacrificed Himself for our sins. And tungod sa iyang love, kita naluwas. Tungod sa iyang mercy, sa iyang grace, kita naluwas. But then, saan man nato pag-angkon sa bigger blessing? Saan man nato pag-angkon sa kalipay nga walay katapusan, gugma nga walay paglubad, ikan kang Lord, kung wala ta nagsubay sa iyang will. Let me ask you, nagsubay ba ka sa will ni Lord? Or nagsubay ka sa will sa kaaway / Satan? I encourage you, mga igsoon, let us stop wasting our time sa pagbuhat o mga dili maayo. I know nga tao naman ta na kahimutag sila, but then ihatagan tag opportunity ni Lord change ourselves, to change our mindset, our actions. Tungod kay love ta niya, dili siya gusto na kita malaglag sa kalayo. And you know what? Kabalo ko nga dili gid ni sayon as a Christian. But if gusto gyud ta og naa gyud tay tinunguha na magsubay sa will ni Lord, ug magsubay sa kabubuton ni Lord, we can do it possible because all things are possible through Christ. And sa pa may rason nato mga igsuon nga dili ta mo buhat o maayo, dili ta mo subay sa will ni Lord, nga ihatag na ni Lord ang tanan, ihatag na ni Lord ang imong gusto, ihatag na ni Lord ang iyang love, ang walay paglubad, iyang mga promises, iyang gituman, ihatagan ka niya bigger blessings na wala yung i-expect. But sometimes sa high feeling na to, wala gidungog ni Lord ang atong mga pag-angkon. Let me remind you, mga igsuon, idungog na ni Lord, pero naalang dyo'y mga butang na dili ikapahimaya niya o dili kini deserve sa imong kinabuhi, dili kini nahaong sa imong kinabuhi. And sometimes He is making His own way na makahatag ka ninyo kalipay, makahatag ka ninyo kusog, makahatag ka ninyo nindot na kinabuhi. Dili ka maghunahuna wala ni Lord gidungog
loves us unconditionally. And God loves us more than we expect. And I encourage you, let us spread the word of God and let us spread the good vibes and love. And that's all mga igsoon. Please like and share this video. Thank you and God bless.